करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद आज आलोचना चक्र रे उपस्थित समस्त मातृ संतान मानक हृदय स्वागत एवं शुभेच्छा। आज कार्यक्रम मुख्य संचालक भाव में कार्य कर आम समस्त श्रद्धार माँ कुनी झील अरश्री बापा और अन्य जो मैंने आज कार्यक्रम को रूपरेख देती समस्त को अनेक श्रद्धा निवेदन कर परम प्रभु श्री अरविंदर रचित एक महान ग्रंथ दिव्य जीवन लाइफ डिवाइन रो जो चैप्टर टी पढ़ी अच्छी लाइफ आम प्राण बोली जानी एवं हमें तार जो आज अंश गुड़िक पढ़ा सेटा से प्राण संपर्क आलोचना आम एपर्यंत आलोचना टी को केंद्रित करिछु मन संपर्क जदिओ विषयर ना होछि प्राण एपरि हवा पछरे मूल कारण टी होछि प्राण होछि गोटे फाउंडेशन प्राण होछि गोटे बेसिस जो आधार रे मनटी काम करे तेणु मनर पूरा जो वर्किंग अच्छी मनर जो कार्य रही बुझे कहले आमको प्रकृत रे आधार टी को बुझे पड़ो फाउंडेशन टी को एवं ताई होची प्रकृत रे तार उद्देश्य जो आम प्राण संपर्क कथाटी पढ़ला बेले मन संपर्क रे आमको धारणाटी दि जाउछि कारण प्राण जेतेबेले आसीथिला तार गोटे उद्देश्य थिला विवर्तन क्रम रे परवर्ती पर्याय मन को क्रियाशील करवा जोटा मानव शरीर रे मानव अस्तित्व रे घटी हूँ तो प्राणी मान जीवन में से भाई एक स्पष्ट रूप से मनर क्रियाशीलता देखा मिले ना तेणु प्रभु चेष्टा करमको एक्सप्लेन करिया को वास्तव रे आमे मन बुद्धि प्राण मन शरीर और प्राण मन शरीर और प्राण ये तीनर जो ट्रिपल वर्ल्ड टाकू आम किपरि भल भाव बुझी पार से आपण को कहुच्छी आमको ये विश्व ब्रह्मांड जो व्यवस्था रही ऑर्डर रही तार जो गोटे श्रृंखला रही राइट रिलेशन गुड़िक रही सत्य संबंध गुड़िक रही ये संपर्क रे आमे अध्ययन करुथिले एवं विभाजन धर्मी मनर क्रिया द्वारा
जो सब परिणाम सब उपजी थाए आम से कथा गुड़िक पढ़ी तापरे मन जो पृथक प्रवृत्ति तैयारी करुछि सेटा प्रकृत रे परम सत्यर दुई विपरीत पार्श्व अवस्थित गोटे विरोधाभास जमी गोटे नदी तार दुईट कूल अथच आम भिन्न भिन्न कौच गोटे दिन तार दीटी आस्पेक्ट गोटे राति गोटे दिन आम भिन्न भिन्न कौच तेणु दिव्य परम चेतनार ये जो द्वैत भाव ताको पृथक रूपे देखिबार जो कल्पना सेटा सत्य कल्पना मध्य जागृत होइतिला तार पृष्ठदेश रे अवस्थित रहितिला रुच चित्र प्रशासन और परिचालन आम जो गुड़िक पढ़ी आप मन पकई दूसरी कारण प्रत्येक सत्ता भितर जोटा निहित होकर रही वस्तुर मर्म प्रकृति जो प्रचलन नहीं रही सेटा दिव्य ज्ञान दृष्टि रे वस्तु भितर स्वभाव और स्वधर्म भाव रे अंतर्निहित होकर रही तेणु जोटा वस्तु भितर स्वभाव और स्वधर्म एक अच्छी अंतर्निहित होकि क्रियाशील करवा विकसित करवाटे हूँ विश्व विधान और विश्व सत्यर यथार्थ प्रकृति आम एक कथा पढ़ी केतोटी सत्य उद्घाटक शब्दर साहाय्य ज्ञानर समग्र भुवन को आम धरी पार्थुवा उपनिषदर से अद्भुत सूत्र गुड़िक रही जहाँ कवि और मनीषी रूपी से स्वयंभू ही सर्वस्थान सर्वरूप होती जड़े सर्वरूप होती ही सर्वरूप से ही सर्वनाम से ही स्वयं शाश्वत कालरू सकल अर्थ और पदार्थ को से निज भितर यथोचित भाव से गुड़िकर सत्व स्वरूप अनुसार सजेकी रखिंट अकॉर्डिंग टू द ट्रूथ ऑफ दैट व्हिच दे आर तापरे आमे से प्रबंधर पेज 187 रे जो पैराग्राफ रही सेकंड पैराग्राफ आमे पेज 187 पेज 187 पैराग्राफ 2 पेन 187 रो एमिति चिंता कले पैराग्राफ 4 हबो बोली हमें गोटे ट्रिपल वर्ल्ड रे बास करछन त्रिविध जगत जहाँ को आमे कहूचु भूर्भुव स्व से त्रिविध जगतटा प्रकृत रे किए द वर्ल्ड ऑफ माइंड लाइफ एंड बॉडी सेटा वास्तव रे हमर मन प्राण शरीर जगत is a triple only in its actual accomplished revolution. प्रकृत रे actual accomplished revolution वास्तव रे से गुड़िक संपन्न होइथिबा विवर्तन consequently the triple world that we live in आमे जो त्रिविध जगत रे वास करूछु सेटा वास्तव रे मन प्राण शरीर त्रिविध जगत एटा काहे कि ट्रिपल ना एटा एक्चुअल अकम्प्लिश रिवोल्यूशन वास्तव रे सेही प्रकार विवर्तनटी हेछि एठी आमे जो कथाटी आज आलोचना करूथिले से कथाटी लिखित हैला कोन हैला
ନା ଲାଇଫ ଇନଭଲଭଡ ଇନ ମ୍ୟାଟର। ପ୍ରାଣଟି ରହିଛି ଜଡ଼ ଭିତରେ ସମ୍ବୃତ ହେଇକି, ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇକି, ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହେଇକି ରହିଛି। has emerged in the form of thinking and mentally conscious life। ଏଟା କେମିତି emerge କଲା, କେମିତି ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲା ନା ଥିଙ୍କିଂ ଭାବରେ, ଭାବନା ରୂପରେ, ଆଉ ମେଣ୍ଟାଲି କନସିୟସ୍ ଲାଇଫ, ମନ ସଚେତ ଜୀବନର ରୂପ ଭାବରେ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ମଣିଷ ପାଖରେ ଦେଖୁ। ମନ ସଚେତ ଗୋଟେ ଜୀବନ ତାର, ଏବଂ ସେ ବିଚାର କରିପାରୁଛି, ଥିଙ୍କିଂ କରିପାରୁଛି, ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛି, ଯୋଉଟା ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ କରିପାରୁନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ମେଟର ଭିତରେ ଯେମିତି ଲାଇଫଟା କିପରି ହେଇକି ଅଛି, ଏମର୍ଜ ହେଇକି ଅଛି, ସେଇଭଳି but with mind involved in it and therefore in a life and matter। ତାହେଲେ ମ୍ୟାଟରରେ ଲାଇଫ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇକି ଅଛି, ଲାଇଫରେ ମାଇଣ୍ଡ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇକି ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଇନଭଲ୍ଭଡ ଇନ୍ ଲାଇଫ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଟର। ପ୍ରାଣରେ ବି ସମ୍ବୃତ ହେଇକି ରହିଛି ଏବଂ ଜଡରେ ବି ସମ୍ବୃତ ହେଇକି ରହିଛି। କାହିଁକି ଜଡରେ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଗଲା? ଯୋଉଠି ଶରୀର ନାହିଁ, ବଡି ନାହିଁ, ସେଠି ମାଇଣ୍ଡଟା ବିକଶିତ ହେଇପାରୁନି। ଆପଣ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସକୁ ଯଦି କହୁଥିବେ ଯେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ବି ଗୋଟେ ବଡି ଦରକାର ପଡୁଛି, ମ୍ୟାଟର ଦରକାର ପଡୁଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଉଭୟ ପ୍ରାଣ ଓ ଜଡର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ବୃତ ହେଇକି ରହିଛି କିଏ ନା ମନ। ତାହେଲେ is the super mind, but with mind is the super mind। ମନ ସହିତ ରହିଛି ଅତି ମାନସ। ତାହେଲେ ଅତି ମାନସ ମଧ୍ୟ which is the origin and ruler of the other three, ଯିଏ ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ବା ଜଡ, ଏ ତିନିଟାର ରୁଲର, ତାକୁ ସେ ପରିଚାଳନା କରେ ଏବଂ ତାର ମଧ୍ୟ ସେ ହଉଛି ଅରିଜିନ, ମୂଳ ଉତ୍ସ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ମନେ ପଡୁଥିବ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାପ୍ଟର ପଢୁଥିଲେ ଯେ ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ ଏଜ କ୍ରିଏଟ୍ରିକ୍ସ, ଅତି ମାନସ ହେଲେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ରୀ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କଥା କୁହାଗଲା ଯେ ମନ ସହିତ ଅତି ମାନସ ମଧ୍ୟ ଜଡ ଓ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବୃତ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ଅତି ମାନସ ହେଉଛି ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ତିନୋଟି ଯାକର ଶାସକ ଓ ତାର ମୂଳ ଉତ୍ସ। ଜନ୍ମଦାତା ଓ ଶାସନକର୍ତ୍ତା। We seek for an intelligence at the root of the world। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ସମ୍ବୃତ ହେଇକି ଅଛି, ଯିଏ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇକି ଥାଏ, ସେ ଏମର୍ଜ କରେ। ବଡ ସରଳ କଥାଟା ନା, ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଇଟା ତ ଆସିବ ନା। ତେଣୁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଧାଡିଟେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି, and these also must emerge।
This also must emerge. ये ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବ, ଏହାର ଉନ୍ମେଷ ଘଟିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବ, must। କାଙ୍କର? ଅତି ମାନସ। We seek for an intelligence at the root of the world। ଆମେ ଏଇ ଜଗତର ମୂଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କୁ ଖୋଜୁଛୁ, ବୁଦ୍ଧିକୁ। because intelligence is the highest principle of which we are aware। କାରଣ ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ଏକ ଉଚ୍ଚତର ତତ୍ତ୍ୱ। କାରଣ ଆଜି ତାରିଖରେ ଗୋଟେ ଚଢେଇଟିଏ ଯଦି ବସାଟିଏ ତିଆରି କରୁଛି, କି ତା ଅଣ୍ଡାରୁ ତାର ଚିକ୍ କୁ ବାହାର କରୁଛି ତାର ଛୋଟିଆ ପିଲାଟିକୁ, ହେଲେ ସେଠି ବୁଦ୍ଧିଟା କାମ କରୁଛି ନା। ବିନା ବୁଦ୍ଧିରେ କଣ ଯାଉ। ତେଣୁ ମଣିଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିନା ସେଟା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବୁଦ୍ଧିର ରାଜତ୍ୱଟା ସାରା ଜଗତରେ ଚାଲିଛି। ଆମେ ସେହି ବୁଦ୍ଧିଟାକୁ ଖୋଜୁଛୁ, ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଏ ସମଗ୍ର ସଂସାରର ମୂଳ। କାରଣ ଏଇ ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ଗୋଟେ ହାଏଷ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ, ଗୋଟେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ of which we are aware, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବିନା ବୁଦ୍ଧିରେ ଭାତ ରାନ୍ଧି ହବନି କି ରାସ୍ତା ତିଆରି ହବ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିଟା ଦରକାର। that which seems to us to govern। ଲାଗୁଛି ବୁଦ୍ଧି ଆମକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି। that which seems to us to govern and explain all our own action and creation। ଆମର ସମସ୍ତ କର୍ମ ଓ ସୃଷ୍ଟିକୁ ବୁଦ୍ଧି ଆମର ସକଳ କର୍ମ ଓ ସୃଷ୍ଟିକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି ବା ବୁଝେଇ ଦଉଛି, ଆମେ ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି। and therefore if there is a consciousness at all in the universe, ତେଣୁ କଣ କୁହାଯାଉଛି ନା, ଯଦି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଚେତନା ରହିଛି, ମହାଚେତନା, we presume that it must be an intelligence। ଆମେ ଯେଟାକୁ intelligent consciousness ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଚେତନା ବୋଲି, ସେଇ ଚେତନାଟା ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଥିବ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରିଜୁମ କରୁଛୁ, ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ତାହେଲେ ଏଟା इंटेलिजेंस कहि पारंती बा गोटे मेंटल कॉन्शियसनेस भी कहि पारंती। मानसिक आपण याको चेतना कहि पारंती बा मानसिक चेतना कहि पारंती, बुद्धि कहि पारंती बा मानसिक चेतना कहि पारंती। बट इंटेलिजेंस ओनली परसीव्स। प्रकृत रे जे इंटेलिजेंस हमें कहा को कहूँ, बुद्धि जे सकल कर्म सृष्टि को परिचालित करुछि बा विश्व रे जदि कौन सी चेतना कार्य करुछि सेटा गोटे बुद्धि बा सेटा गोटे मानसिक चेतना। किंतु हमें से कथा गुडी को परसीव करिया चाहूछु। कौन परसीव करिया चाहूछु? बट इंटेलिजेंस ओनली परसीव्स। बुद्धि केवल सब कथा को बुद्धि सब कथा को परसीव करे, माने बुझिया को चेष्टा करे, देखे, रिफ्लेक्स ताको से प्रतिफलित करे,
and you just within ତାକୁ actually ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଟା କଣ କାମ କରୁଛି ସେ perceive କରୁଛି ମାନେ ଦେଖୁଛି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରୁଛି ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ରିଫ୍ଲେକ୍ସ କରୁଛି ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି ଏବଂ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି କାହାକୁ କାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି within the measure of its capacity ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟର ପରିସୀମା ମଧ୍ୟରେ capacity the work of a truth ଗୋଟେ ସତ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ perceive କରୁଛି ତାକୁ ୟୁଜ କରୁଛି ତାକୁ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛି ସତ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ଏଠି ସତ୍ୟଟି ଟି କ୍ୟାପିଟାଲ ଟି ମହାସତ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟ ତେଣୁ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝି ପାରିବାର କାମଟି ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ନଥିବ କରିଦେବେ ନା କଣ ଗୋଟେ ଘୁଷୁରୀ ବା ଗୋଟେ ହାତୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ମେଣ୍ଟାଲ କନସିୟସନେସ୍ ଟି ନାହିଁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବୁଝି ପାରିଥାନ୍ତେ ତେଣୁ ଆମେ ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟର ମହାସତ୍ୟର ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆମରି ସାମର୍ଥ୍ୟର ପରିସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଯାହାର ଯେତିକି ପରିସୀମା ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ପରିସୀମା ଗୁଡିକ କଣ ଚେତନାର ଆଚ୍ଛା ଏଇ ସତ୍ୟର ଯୋଉ ୱାର୍କିଂ ଟା ସେଟା ବିଙ୍ଗ ସୁପରିୟର ଟୁ ଇଟସେଲ୍ଫ ଏ ଆମ ବୁଦ୍ଧି ଠାରୁ ବା ଆମ ଠାରୁ ଊର୍ଧ୍ୱରେ ଏଟା ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି କି ଏଇ ସତ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟଟି superior to itself the power behind that works must therefore be another and superior form of consciousness proper to the truth ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟି ରହିଛି ଜଗତରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟର ପଶ୍ଚାତରେ ରହିଥିବା ପାୱାର ଶକ୍ତି ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଏବଂ ଅତି ସୁପିରିୟର form of consciousness ଚେତନାର ଏହା ଏକ ଉଚ୍ଚତର ରୂପ ସେଟା କିପରି ନା proper to that truth ସେଇ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରପର ମାନେ ଅନୁରୂପ ତ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟଟି ଯେତିକି ବଡ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚେତନା ବଳରେ ସେ ଚେତନା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ସୁପରିୟର ଫର୍ମ ଭିତରେ ରହିଛି ଉଚ୍ଚତର ରୂପରେ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଶକ୍ତିଶାଳୀ we have accordingly to mend our conception and affirm that not a subconscious mind or intelligence but an involved supermind which put mind in front of it as the immediate active social form of its knowledge will subconscious in force and uses material force or will subconscious in substance and being as its executive nature or prakriti has created this material universe बड़ गुरुत्वपूर्ण कथाटे प्रभु एटी कहैयाकु चाहुचंती आमको किछि धारणा को बदलैयाकु पड़ो कोन धारणा बदलेबा जे कोनोसी अवचेतन मन द्वारा बा कोनोसी बुद्धि द्वारा ए जगत सृष्टि हेई नाही ए जगतर सृष्टि होची एक समृद्ध अति मानस द्वारा
ମେଟେରିଆଲ ୟୁନିଭର୍ସ ଯଦି ତିଆରି ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଇନଭଲ୍ଭଡ ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ଏବଂ ଏଇ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ଭିତରେ ଅବଚେତନ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ନିଜର କଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ନା ନଲେଜ ୱିଲ୍ ଜ୍ଞାନ ଇଚ୍ଛା ସଂକଳ୍ପ ଇଚ୍ଛା ଚେତନା ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ବିଶେଷ କ୍ରିୟାଶୀଳ ବିଭୂତି ରୂପେ ତାକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଛି ଏବଂ uses material force or will subconscious in substance of being as its executive nature or prakriti ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିର ବିଭୂତି ରୂପେ ମନକୁ ନିଜର ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଛି ଜଡ଼ ସତ୍ତା ଭିତରେ ଅବଚେତନ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ଜଡ଼ ଶକ୍ତି ଓ ସଂକଳ୍ପକୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ନେଚର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହିକା ଭଳି ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସରଳ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଆମେ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଏହି ଜଗତର ସମସ୍ତ କ୍ରିୟାକଳାପ ପଛରେ ଭଗବାନ ରହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ଅଦେଖା ଅଜଣା ଅଶୁଣା ଶବ୍ଦ ସ୍ୱରଟି ବା ମୂର୍ତ୍ତିଟି କିଏ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ସେ କିଏ କଣ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କର 4ଟା ହାତ କି 10ଟା ମୁଣ୍ଡ ଆମେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭଳି ଯୋଉମାନେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନୀ ସେମାନେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ଜଗତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ସେଭଳି ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ରଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଣର କଥା ଆସିଲା ପ୍ରାଣକୁ ଆମେ ଏଇଠୁ ପଢିବା but we see that here mind is manifested in a specialization of force ଶକ୍ତିର ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଆଲାଇଜେସନ ରେ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ଶକ୍ତି ଆମେ ସ୍ପେସିଆଲାଇଜଡ କହନ୍ତିନି ଧରନ୍ତୁ ସେ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ସେ ଜଣେ ମାନେ ଦାନ୍ତ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସେ ଜଣେ ପେଟ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସ୍ପେସିଆଲାଇଜେସନ ତାଙ୍କର ଅଛି ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଆଲାଇଜେସନ ଫୋର୍ସ ରହିଛନ୍ତି ଶକ୍ତିର ବିଶେଷତ୍ୱ ସେ ଶକ୍ତିର ବିଶେଷତ୍ୱର ନାଁ ହେଉଛି ଟୁ ହ୍ୱିଚ୍ ୱି ଗିଭ୍ ଦି ନେମ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଆମେ ସେ ଶକ୍ତିର ବିଶେଷତାକୁ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାଣ ସେଇ ବିଶେଷ ଶକ୍ତିର ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାଣ ପ୍ରକୃତରେ ତାରି ମଧ୍ୟରୁ ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେଡ ମନଟି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେଉଛି ଆଶା କରେ ପ୍ରାଣର ପ୍ରଥମ ଡେଫିନେସନ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଆଲାଇଜେସନ ଅଫ ଫୋର୍ସ ଯିଏ ହେଉଛି ମନର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନର କାରଣ ମନ ନହେଲେ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେଡ ହୋଇପାରି ନଥାନ୍ତା ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ହ୍ୱାଟ ଦେନ୍ ଇଜ ଲାଇଫ ଜୀବନ କଣ ତାହେଲେ ଏଇ ପାଠରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ କଥା ଅଟକି ଯାଏ ଆମେ ପ୍ରାଣର ମହାନତା ବୁଝି ନଥିବାରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରାଣଘାତୀ ହେଇଯାଉ ପ୍ରାଣଘାତୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକୁ ବି କରୁ
मते कहीं लगे ये पृथ्वी अधिकांश लोक प्राणघाती से पिला रागि जाऊँगी कहते मु विष खाई मरी जा सेमिति लोक मान एनकरेज करिया कथा जल्दी विष खाई मरीगल किंतु सेमिति लोक माने कहती सीना किंतु सहजरे से माने मरिया चाहिए न एटा जोड़ा कही था लिप सर्विस जी मरवा को चाही था सी हेले सक्रेटिस भाया लोक जीशु ख्रीस्ट भाया लोक से माने मृत्युर रहस्य मध्य को जीवा को चाहती कारण जी मृत्युर रहस्य जाने से जीवन रहस्य भी जाने कारण मृत्यु और जीवन गोटे नदीर दुई धार भली दुईटी पारलाल वर्तमान आमको बहुत कथा कुआ सारा जे सुपर माइंड ये त्रिविध जगतर स्रष्टा मन प्राण शरीर तेणु प्राण सहित अति मानसर कौन संबंध रही ताकू प्रभु खोजुंट आज बोधे आम गोटे पाठचक्र आलोचना करते जड़े लोक केते दूर चिंता करी पारंती से जेतिकी दूर चिंता करी पारंती सेतिकी समर्थ हुंती आमे ओडिया कथार गोटे कथा जानी ना जे पक्षी उड़े जेते दूर से जाने तो ही ताले प्रश्न उठुची व्हाट रिलेशन हैज इट टू सुपरमाइंड प्राणर कौन परिचय आउ अति मानस सहित प्राणर संपर्क कौन कारण आमे सब जदि प्रभुंकर अनुगामी होकर अच्छा से आमर आमको से धरी आमे तो धरी पारियानी आमे अनुगामी आमे सब अति मानसवादी आमको ये सब अति मानस ग्रुप रो लोक बोली कह जाय पारे ताले आमे तो अति कम रे बुझिबा जे हमर अति मानस सहित आम जीवन रे कोन संबंध प्राणर कोन संबंध एवं आमे एक कथा मध्ये बुझिया चेष्टा करिवा टू दिस सुप्रीम ट्रिनिटी ऑफ सच्चिदानंद एक्टिव इन क्रिएशन व्हाट इज रिलेशन हैज इट टू सुपरमाइंड अति मानस सहित प्राणर कौन संबंध एवं सेई परम त्रयी सुप्रीम ट्रिनिटी किए सच्चिदानंद सहित कौन संबंध जो सच्चिदानंद एक्टिव इन क्रिएशन सृष्टि रे क्रियाशील किपरि ना बाय मीन्स ऑफ द रियल आइडिया परम सत्य कल्पना ट्रूथ कॉन्शियसनेस द्वारा रूत चित्त द्वारा जो सच्चिदानंद परम त्रयी यही सृष्टि मध्य क्रियाशील तांको सहित यही प्राणर कि संबंध प्रभु कहउछंती from what principle in the trinity does it take its birth एटी ट्रिनिटी अछि ना रूत सच्चित आनंद से ए जो परम त्रयीर केउ तत्व प्राण जन्म लाभ करुचे
କେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରୁ ପ୍ରାଣ ଆସୁଛି ସେ କଥା ବି ବୁଝିବା ଦରକାର। or by what necessity, divine or undivine, of the truth or the illusion, does it come into being? ଆମେ एकथा भी बुझिବାକୁ चेष्टा करिवा कि जीवनटी दिव्य आवश्यकतारू आसुची ना अनडिवाइन अदिव्य आवश्यकतारू आसुची, सत्यरू आसुची ना इल्यूजन रू भ्रांति रू आसुची, कौन आवश्यकता अच्छी जे जीवन आसुची, जीवनर आविर्भाव होउची। कहीं ना अनेक लोक जीवन को यही भली बुझंती, बोझ बोली बुझंती, जीवन थिबारु सबु संकट अच्छी कष्ट अच्छी बोली अनेक लोक आत्महत्या कर दियंती, जीवन को डरी जाती। जीवन सबु दुखर कारण बोली अनेक लोकंक मुंडरे गोटे भूत चढ़ी। जीवन से कौन तार दिव्य सिद्धांतटी कौन सेटा न जानिले तो सी भाव्य मु जन्म हबारु ये असुविधाटा है। मु जन्म हबार असुविधाटा विषय आमर भारत जड़े विशिष्ट व्यक्ति अमिताभ बच्चन गोटे आलेख्य को कहे सब अमिताभ बच्चन प्राथमिक जीवन में चाकरी वाकरी पाइले, बहुत इंटरव्यू देले, रेडियो सेंटर वाला कहले तुम कंठटा भारी भारी, यू आर नॉट एक्सेप्टेबल। गोटे कोयला खनि रे इंटरव्यू दवा जाइतिले, समाने मना कले। ये तीन चार सांग फ्रस्ट्रेटेड है कहले आम जन्म होइथारो हमर सब असुविधा है। अब किए आम जन्म देला आम बापा, तेणु जाइए बापा को गाली कले। अमिताभ बच्चन बापा जने प्रख्यात कवि थे हरिवंश राय बच्चन, जे मधुशालार कवि। सी कौन किसी कहले सका गोटे चिठी लिखिले देखिए कौटे चलीगले। सी चिठी लिखाई तू कौन मत प्रश्न कर ते न पचारिकी ते जन्म करदेली, तो मो बापा भी मत न पचारिकी जन्म करतिला, ता बापा भी ताको न पचारिकी जन्म करतिले। केही जीवन विषय किसी जानते नहीं, से कोड आउची कोड जाउची। आमे भाबुछु मिछुटरे ये जन्म करदला सी जन्म करदला, और जन्म आमे हैरान पड़ुछु। प्रश्न प्रभु पचारुछंती आपण को, लाइफ इज एन एविल, जीवन गोटे खराब कथा, अशुभ कथा। डेविल rings down the centuries, the ancient cry, शताब्दी शताब्दी धरी आमे कांदी थिबा गोटे प्राचीन रोदन, कारण जो जीवन अच्छी से कांदना अच्छे। गोटे छोट छुआ जन्म है मात्र से कांदुची, ये डिल्यूजन। जीवन गोटे प्रवंचना, ये डेलिरियम गोटे दिव्या स्वप्न, एन इनसानिटी गोटे पागलामी, फ्रॉम व्हिच वी हैव टू फ्ली। यदि एटा गोटे पागलामी ताल आम से पागलामी फ्ली करिया कथा, पलायन करिया कथा। कोठी जीवा ना इनटू द रिपोज ऑफ एटर्नल बीइंग, शाश्वत सत्यर आश्रय भीतर को जीवा को पळेवा कि जीवन कौन शताब्दी शताब्दी धरी आमे कांदी आसीथिबा एक कांदना कि जीवन गोटे एभिल कि जीवन गोटे पागलामी कि जीवन गोटे दिव्य स्वप्न कि जीवन गोटे डिल्यूजन कि जहाँ भीतर आमे पलायन करी गोटे शाश्वत सत्ता मध्य आश्रय ग्रहण करवा। एमती प्राण कहले प्रकृत में कौन बुझाए, ये प्रभु प्रश्न पचार ये पाराग्राफ टी सारा।
କମିଂ ଟାଇମରେ ପଢିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖିବା ଆଜିର ବାଣୀ ସେବା। କରୁଣାମୟୀ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏହି ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ଯିଏ ପ୍ରସ୍ତାପକ, ଯିଏ ସଂସ୍ଥାପକ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ସମଗ୍ର ଯୋଗ ଦର୍ଶନର ପ୍ରେରଣା ପୁରୁଷ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭରାତ୍ରି, ବନ୍ଦନା।